vidéo kɔnɔna la an bɛna kuma sɛ mara phase kan n'o ye sɛ mara yɛrɛ phase daminɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko phase de démarrage. Ni vidéo consacrée o la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye vidéo tɛmɛnen na version française la k'a fɔ sɛ mara ye phase saba ye. Phase fɔlɔ ye phase de démarrage ye, phase filanan o ye phase de croissance ye, phase sabanan o ye phase de finition ye. Bon ni vidéo consacrée la pour que ka phase de démarrage ɲɛfɔ a ye comment i bɛna phase de démarrage i kan ka mun de kɛ pour que phase de démarrage yɛrɛ ka se ka ɲɛ i bolo. Phase de démarrage yɛrɛ sɛ nadon k'a daminɛ sɛ nadon na fo ka taa bila tile 21 na a bɛ fɔ o de ma phase de démarrage poulet de chair la. Bon o kɔnɔna la i kan ka se ka mun de kɛ o kɔnɔna la fɔlɔ i kan ka mun kɛ avant que sɛ yɛrɛ ka na i ka sɛ ka poulet lasago k'a laɲɛ avant que sɛ yɛrɛ ka na. Bon sulu fana kan ka tila fila ye ka sɛ bila fan kelen fɛ pour que parce que wagati o b'a sɔrɔ ka dɔgɔ densité a kan ka tila fila ye sɛw ka bila so fan kelen fɛ. Bon kɔnɔna la fana o fana tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ i kan k'i janto température la parce que o fɛn ye sɛ mara la jan kan ka to mun na kosɛbɛ surtout sɛdennin parce que nɛnɛba ma y'u ma funteniba ma y'u ma o ma y'u ma. Bon température kan ka kɛ température mun ka ɲi i yɛrɛ température hakɛya dɔ de bɛ sɛdennin mago b'o la pour que a ka se ka dumuni kɛ ka ɲɛ a ka se ka ji min ka ɲɛ a ka développer ka ɲɛ. Ni funteniba b'u kan u tɛ se ka dumuni kɛ ka ɲɛ u tɛ se ka ji min ka ɲɛ. Bon ni nɛnɛ kojugu b'u la nɛnɛ b'u la kosɛbɛ u tɛ se ka dumuni kɛ i kan ka mun de kɛ pour que k'a dɔn ka fɔ bon sɛ ka se ka dumuni kɛ ka ɲɛ a ka se ka fɛn kɛ ka ɲɛ ka croissance sɔrɔ. O ye mun ye fɔlɔ ka bɔ tile 3 la ka taa bila tile 7 la sɛ mago bɛ 32 à 30 degré de la. O wagati la i bɛ taa sɔrɔ diribu ani si bɛ na ani ɛlu o siw olu bɛ ka commencer ka bɔ. Mais ka bɔ tile 3 la ka taa bila tile 7 la sɛ mago bɛ 32 à 30 degré sɛ mago b'o de la. Bon ka bɔ tile 7 la ka taa bila tile 14 sɛ mago bɛ 30 degré à 28 degré la. I bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔna la sɛ diribu ani ɛlu fana olu bɛ ka commencer ka bɔ. Ka bɔ tile 14 na ka taa bila tile 21 na sɛ mago bɛ 28 à 26 degré de la. I bɛ taa sɔrɔ kɔsiw bɛ ka commencer ka falen kamasiw b'a la ka ban. O ye température i kan k'i janto mun na kosɛbɛ. Bon pour que i ka se ka sɛ ka bɔ tile fɔlɔ la ka taa bila tile 3 la température 31 degré à 33 degré o wagati o funteni pour que i ka se k'o sɔrɔ o ka période dɔ bɛ yen i n'a fɔ samiyɛ la nɛnɛ la o température sɔrɔ man nɔgɔ. Pour que i ka se k'o sɔrɔ i bɛ se ka mun kɛ i bɛ charbon ɲini n'i ye charbon ɲini i bɛ kɛnɛmana i bɛ charbon ɲaga yɛrɛ k'a finman bɛɛ bɔ a la pewu. Ne finman bɔra a la tuma min na i bɛ sɔrɔ ka a tasuma kamina ma i b'a sigi sulu kɔnɔ i b'a sigi fan fɛ wagati yɔrɔ min na sɛ tɛna se k'a sɔrɔ a tɛna se ka sɛ sɔrɔ i b'a sigi o yɔrɔ de la. O fana tɛmɛnen kɔfɛ o de kun ye température o fana tɛmɛnen kɔfɛ i b'i janto luminosité la n'o ye lumière ye sɛ mago bɛ lumière la pour que sufɛla fɛ a ka se ka dumuni kɛ hali tilefɛla fɛ i ka sulu i k'a jateminɛ ni n'a lumière ka ɲi. Bon lumière fana ta tɛmɛnen kɔfɛ distribution d'aliments dumuni kan ka tila cogo di ani fura kan ka di sɛ ma cogo di. Bon dumuni kan ka tila k'a daminɛ tile sɛ nadon na tile 1 fo ka taa bila tile 14 na i kan ka démarrage de di sɛ ma. N'a bɛ fɔ o ma ko démarrage kudisi bɛ askar bɛ yen i kan k'o de di sɛ ma fo ka taa bila o la. Bon o fana tɛmɛnen kɔfɛ fura kan ka d'u ma. Bon ne kɔni t'a la généralement i n'a fɔ caman b'a kɛ to tile 3 fɔlɔ la o bɛ vitamine d'u ma. Bon ani fɛnɛ contrôle de croissance i kan ka sɛ ka croissance contrôler chaque semaine sɛ ka croissance kan ka contrôler depuis sɛ nadon fɔlɔ sɛ bɛ 40 grammes sɛ bɛ bɛn o de ma. Bon tile 7 kɔfɛ fɛnɛ sɛ bɛ bɛn 177 grammes ma. Tile 14 sɛ bɛ bɛn 459 grammes ma. Tile 21 sɛ bɛ bɛn 891 grammes ma. Chaque semaine i bɛ se ka sɛ hakɛya dɔ ta misaliya la ni sɛ 100 b'i bolo i bɛ se ka sɛ 25 wa sɛ 40 i bɛ se k'o ta i b'o peser n'i y'o peser i b'o poids bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'o poids fara ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'o diviser i y'a peser sɛ hakɛya min na. Bon n'i y'o poids in sɔrɔ o de bɛ bɛn i ka poids moyenne a bɛ fɔ o de ma poids moyenne semaine kɔnɔ i kan ka se ka poids min sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma poids moyenne. Misaliya la sɛ tile 21 i y'a peser ka sɛden 40 peser o poids i mana fɛn fɛn sɔrɔ i b'o noter k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diviser 40 na. Bon i bɛ taa sɔrɔ i ka poids n'a ye 891 grammes sɔrɔ ça veut dire a ka ɲi n'a tɛmɛn'o la o kɔrɔ a ka ɲi yɛrɛ de n'a jiginn'o duguma ça veut dire i ka sɛ fɛn dɔ b'a jɛ hali bi. Bon ni ne kun ye dankuru ye damadɔni ye k'a fɔ aw ɲɛna n'o ye poulet de phase démarrage dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma phase de démarrage poulet de chair phase dɔ ye n'a bɛ fɔ o phase ma démarrage i kan ka mun de kɛ a bɛ ɲɛ. Bon ani yanni ka bɔ kuma kɔnɔna la dumuni dilan cogo fɛnɛ ka bɔ tile 24 na ka taa tile 21 na concentré